awan hitam dan burung gagak ngarisi. Lu bertiga nih? Bertiga, sama tim juga. Iya maksudnya bareng nih, Wancoy, lu, Gofar, mau lihat Iya. Ka'bah bareng nih? Insya Allah ya. Lu gak, Tuh kita jalan ada awan hitam kali ya. Astagfirullahaladzim. Gak. Bercanda, Beb. Nanti di pundak Wanca ada burung gagak gitu. Serem amat coy, jangan coy. Gue udah kita tobat coy.